क्या है ओ भाई बिया विक्टर ले लिया रे क्या ला भाई देख लेता हूँ एबारे पिस्तल लिया क्या लूंगा এই তো খেলাবে দেখি দেখা যাক কি হয় তো হ্যালো বন্ধুরা আজকে চলে এসেছি সিস্টেমটা করতে যাবো হ্যাঁ ঠিক कर दीजिए ना ভালো সিস্টেম করতে তো বন্ধুরা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন শুভ দাদাড়ি আইরে আই টিমের সাথে খেলি আমি তো নোবরা কিছু বলে তুমি মারে দিবা तुम्हारे নোবরা है ना নোবরা हां भाई नोबरा दे रे गिव कर भाई थैंक्स गिव करने के लिए এবারে মেডি মারলে তাড়াতাড়ি ঝঞ্ঝট করে দিনে চলে যাবো তুমি ভবা নিলে আরেকটা মেডি নোবড়া না শুভ কি রে भाई कहाँ पे अरे कुंडी लुकी जाए मुझे चाहिए मेरा क्या रिवाइव दे दिया अरे मारे क्यों नौकरी मारे दादाजी अरे रिवाइव कर रहे भाई अरे मैं दीजिए ये भाई रिवाइव नहीं कर रहा है ना अच्छा तो वो दीजिए तो দেখা যাক কি হয় বুয়া লেবা যায় কি না তো বন্ধুরা আপনারা কমেন্ট করে বলবেন কি বুয়া নিতে পারবো কি না এই এ নোবড়া हूं क्या करेगा देखा जाक কি হয় अरे भाई डैमेज तो नहीं पड़ रहा है रे कौन है रे साला और বাইরে বাস কি जा रही double takedown কি কোনে গিরি আল্লাহ কি হচ্ছে আরে আমার টিমটা যাও জিতবে ম্যাচটা দেখি এখানে আমি গন্নু নেমে বেশি তো বন্ধুরা কি হবে দেখা যাক বন্ধুরা তো দেখালেই বিট্টু কি পারবে এই তো মার ওয়ানডে এই দিছি বুয়া না ভিক্টর লাইক দিছি বান্দাটা ভালো খেলছে বান্দাটা ভালো খেলছে চালিয়ে রাখো চালিয়ে রাখছি আল্লাহ বেশ ভাই ভালো খেলছেন थैंक्स भाई जिताने के लिए मैच भाई नमस्कार दिखाले नमस्कार दे दी भाई नमस्कार दे दो यार एक नमस्कार ले लो नमस्कार হ্যাকারের মতো যাবে হ্যাকারের মতো দাদা হ্যাকারের মতো যেতে যা আপনাদের কাছে যদি ইমোট থাকে তাহলে এইভাবে হ্যাকারের মতো যেতে দেখেন এভাবে যাবে হ্যাকারের আজকে এইভাবে দেখে যাক হ্যাকারের মতো কে যেতে পারে আবার মো 99 মারছে তো বন্ধুরা 99 তো মারছে মারার কারণ হলো আপনার নেট স্লো হচ্ছে তুই ওয়াইফাই লিচু হ্যাঁ ওয়াইফাই লিচু ওয়াইফাই তো তো নেই ভাই দেখা দিন মাস করে ও ভাই সম্মানটা বাড়ালো দেখা যাক কি হয় এটাতে আমি প্রচুর গর্ব করছি ও ভাই মাস করে এখন দেখা যাক একে আর গোল আছে এখন আসো এটা মেরে দাও তিন ফিনিশ করো এটা রিভাইভটা দিয়ে দাও রিভাইভটা দিলেই আমি এখানে চুপচাপ বসে ম্যাডিটা গাড়ির উপর মেরে নেব দেখা যাক কি হয় ম্যাচটা কি হারবো না জিতবো ओ भाई ताकिर वन मानना मान के 3 दिया ओ भाई क्या होगा रे बढ़िया मैच चल रहा है देखा जाक नीचे नामी जाई सुबह कुंडी का लूरू double जा takedown भैया विक्टर 3 मैच भैया लेना कोई बड़ी बात नहीं है रे भाई 3 मैच भैया विक्टर ले लिया देखा जाक बंधुरा प्लीज আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন এই ভিডিওটা যাটা ले लिया তো বন্ধুরা আমার ইমোটটা দেখে নিন একবার শুধু একটা ইমোট পাইছি কদিন হলো ফ্রি ফায়ার খেলি রি ओ भाई न्यू आईडी है मेरा नुब्रा आईडी क्योंकि एक आईडी था हैक हो गया क्या करूंगा हैकर ने हैक कर लिया तो क्या हुआ देखा जाक ऊपर में चल ऊपर में विशाल तो माइक्रोफोन तो बंद कर रख देखिए
भाई बात जी भाई मंचा बेसी दो दिन से नहीं मंचा बेसी सुबह मंचा बेसी तो हाँ घर আর কোনো ভাই নেই যাও কোনো ও ভাই বন্ধা বন্ধা তাই বন্ধাই ঘরে যেমন আছে ঘরে না না বাইরে আসছে ও बुया ले लिया रे देख लो भाई बुया ले लिया हाँ लास्ट का ओ बंदे को भाई मैंने मार लास्ट दिया में मैंने क्या करूँगा भाई नोबल आईडी न्यू आईडिया अच्छे से नहीं खेल पाया भाई तो क्या करूँ लास्ट आईडिया ना मेरा तो देखा लो बिट्टू का लास्ट है हम बिट्टू को फास्ट करो प्लीज की करबो भाई 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 नमस्कार भाई यहाँ पे गेम समाप्त कर दे रहा हूँ